economy, you want to go fast. Medium or slow, but not too slow. Only go medium or fast. Yeah. Little, maybe 5 meter. This one is medium. No, good. Medium lang, medium. Oh my God. It's okay, be. Medium lang, medium. Yung pabawalan. Basta, medium mo lang, medium mo lang. Oh my God. Hindi naman magana yan. Kaya mo yan, be. Medium. Medium lang. Ayan, diba? Bibilis na naman yan. Medium. Steady mo lang kamay. Oh my God. Steady mo lang kamay. Baka nandiyan na. Hindi, basta medium ka lang. Medium ka lang. Andyan na yung pass na naman, be. Pass na naman, be. Oh my God. Baby. Kaya po yan. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Ayoko na. Andyan naman, bebe. Andyan na naman. Andyan na naman. Andyan na. Andyan na. Oh, malapit na tayo. Uy, bakit na yun? Malapit na tayo. Ay, pataas na. This is the end. This is the end. Okay, so pataas na. So, Grabe. kailangan ng... Oh, baby. Kailangan mo nang bilisan yata yan. Kasi pataas na siya. Ayan, this is last! Ay! Bakit na ano? Hindi, kasi nag-ano na. Ayan na. Oh my God! Baby! Tapos na, be! Yes! We did it! Wow! Taas pa pala! Akit pa pala yun, be, oh! Ang gandun! Hello, Akit pa pala dun! taas, bebe. Oh my God, grabe. Oh. Di ko kakala ko kanina mahuhulog ako. Ah! Ah! My goodness! This is the best experience of our life in Sapa! Woo! Coaster! O, ipasa mo yan ngayon sa akin para magawa natin ng ano. Hindi ko pwedeng i-download agad. Oh my God, the best ito. Yes. Woo! Taas na nito. Eh, this is the ano. Woo! Oh my, sana hindi na ano. Diyan ako natakot, Pio, grabe. Yung ano. Natakot ako doon nung nag-stop. We're done! Woo! Henry Gangker! Grabe! Oh, Sobrang masaya. masaya Happy. sobrang. Sobrang. Isa pa. Yeah. No, may Isa pa bayad daw. na. Isa pa daw. Ticket 5 years ka.
Uy, first time kong sumakay ever in my life. Grabe. Yeah.